चढ़ी तो घरे अच्छु ना आज काम को जीवनी कि? हाँ मिट्टू भाई मु जीबी आग मो झील को टिके खाइबा को स्कूल छाड़ी दिए तापरे काम को जीबी। अच्छा ठीक अच्छी हेले बेसी देरी करिबुनी नहले चिल मालिक रागी जाए तते कामरू बाहर कर देबे। एमिति कही मिट्टू सेठारु चली गला। तापरे माँ चढ़ी ता झील को खाइबा आनी देला। अरे माँ शीघ्र शीघ्र खाइबा खाई दे तते स्कूल छाड़ी मु पुणी काम को जीबी। माँ मु तमर आ मिट्टू अंकल सब कथा सुनिची घर चलेबा पई तुमे अनेक कष्ट करूच मो पई चिंता करनी माँ तुमे काम को जाओ। माँ मु खाइबा खाई एकुटिया स्कूल को चली जीबी। अच्छा तेबे रे माँ तू आग खाइबा खाइनी तापरे मु काम को जीबी तू भलरे स्कूल को जीबू आउ मन दे पाठ पढ़ीबू ठीक अछि। एमिति कही माँ चढ़ी ता झील को खाइबा खुइला तापरे से शीघ्र काम को गला। अरे चढ़ी आसु आसु एते देरी कर देलु काहे की मालिक तो ऊपर अनेक रागी चंदी। किंतु मिट्टू भाई मु तो बेसी देरी करिनी जेमिति मो झील खाइबा खाई सारिला मु शीघ्र एठा को चली आसिली। मो तो असुविधा कथा जाए चढ़ी किंतु ए जमीर मालिक ए सब बुझिबेनी तांको ठीक समय काम दरकार। अच्छा हो आउ कथा हेबानी शीघ्र शीघ्र काम कर नहले केते बेले भी मालिक एठा को आसी जिबे। एमिति कथा हेई से माने चिल जमीरे काम आरंभ कले। ठीक सही समय रे चिल सेठा कसिला। के रे जमीदार घर बहु आज आसु आसु एते देरी कर देलु काहे की आज तू अधा टंका पाइबू। ना ना चिल आज्ञा मो टंका काटंतुनी दरकार हेले मु राती जाई काम करिबी तथापि मो टंका काटंतुनी। अच्छा ठीक अछि तू जदि आज राती हेबा जाई काम करिबू मु तो टंका काटिबिनी हौ जा एबे काम कर। एमिति कही चिल सेठारु चली गला। चढ़ी आ मिट्टू मन दे काम कले। देखु देखु संध्या हे गला। अरे चढ़ी मो काम समय सरी गला मु एबे मो पारिश्रमिक नै घर को जीबी। ठीक अछि मिट्टू भाई तुमे जाओ मु आउ किछि समय काम करे तापरे घर को जीबी। तापरे मिट्टू सेठारु चली गला। चढ़ी ता काम कला। सेपटे चढ़ी छुआ घर को फेरी देखिला घरे ता माँ नाही। एक संध्या हे गलानी माई जे घर को फेरी नाहंती मु आउ किछि समय अपेक्षा करी देखे नहले मु मिट्टू अंकल का घर को जीबी। चढ़ी छुआ ता माँ को अपेक्षा करी रहिला। सेपटे काम सारी चढ़ी चिल पाखु गला। चिल आज्ञा मु जमीर सब काम सारी देइची एबे मु घर को जीबी मते मो पारिश्रमिक दियंतु। के रे तू एते शीघ्र आसिलु जे राती हेबाकु तो अनेक देरी अछि तू तो कहूतिलु तू राती जाई काम करिबू। किंतु चिल आज्ञा मु जेतिकी डेरी करिथिली सेतिकी समय काम कर देइची। चुप कर मो सह चाल कि नहीं मु तते टंका देबिनी काली जदि ठीक समय रे आसीबू सेते बेले टंका पाइबू। एमिति सुनी चढ़ी मन दुखरे निज घर को फेरी गला। एक माँ आज कामरू आसु आसु एते देरी कर देल जे। माँ चढ़ी तार झील को सब घटना कहला। ए सब तुमे कौन कहछ माँ चिल्ला अंकल तुमको टंका देलेनी आज राती हमें कौन खाइबा घरे तो किछि भी खाइबा नहीं मो खाता कलम भी सरी जाइची। माँ मु जदी खाली खाता कलम न नेबी टीचर मते बहुत रागिबे। चिंता करनी रे माँ मु एबे मिट्टू भाई के पाखरे तो पई किछि खाइबा आनी देउची काली काम करी मु तो पई खाता कलम किनि देबी। एमिति कही माँ चढ़ी शीघ्र मिट्टू पाखु गला आउ ताको सब कथा कही किछि खाइबा मागिला। तो ठीक समय आसिलु चढ़ी आउ जदी टिके देरी करि थांतु मते पाई न थांतु मु एक जरूरी काम रे बाहर को जाउची सकाळे घर को फेरी आसीबी मा पाखरी किछि खाइबा अछि ए सब नै घर को जा। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू भाई मु काली काम करी तुम खाइबार टंका देई देबी। तापरे माँ चढ़ी खाइबा धरी ता झील पाखु गला आउ ताको किछि खाइबा देला। सेपटे अरे अरे राती हेबाकु बसिलाणी जंगल रे बुलु बुलु केते बेले राती हे गला मु जानि पारिलिनी एबे तो मो घर को फेरी पारिबिनी राती हेबा मात्रे पिचाची मानक आतंक बढ़ी जाए एबे घर को गले मु विपद रे पड़ी जीबी
ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯାଏ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଘର ନାହିଁ। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୂପରେ ଗଲେ ତ ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମତେ ଭୟ କରିବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପ ବଦଳେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କଣ? ଶିଆଳ ଆମ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଓହୋ, ଏତେ ଚିତ୍କାର କରନି। ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ସକାଳେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ। ନା ନା ମା, ମୁଁ ଏ ଶିଆଳ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିପାରିବିନି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ରାତି ଆମେ ବାହାରେ ରହିବା ପଛେ ଏ ଶିଆଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାନି। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ ମା। ଶିଆଳକୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଚାଲ ମା, ଆଜି ରାତି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଯିବା। ଯା ହଉ, ଏମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ମତେ ଏକା ରହିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଲାଗୁଛି ଏଇ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଶିଆଳକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରେ ରହିବେ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏମିତି ଶିଆଳ ପୁଣି ଥରେ ପରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ସୁନା ଘର କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଆରାମ କଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଏ ସବୁ କିଛି ନ ଜାଣି କାଉ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ଘରେ ଶିଆଳ ପଶିଛି। ଆଜି ରାତି ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ଓହୋ, ରାତିଟାରେ ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲୁ ଚଢ଼େଇ? ତୋ ଘରେ ଶିଆଳ ପଶିଲା କି ବାଘ ପଶିଲା, ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଆଣ୍ଟି। ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ ଶୀତ ରାତିରେ ଆମେ ବାହାରେ କେମିତି ରହିବୁ କହିଲ? ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଣ୍ଟି। ବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ। ଏ ସବୁ କଥା ତତେ କିଏ ଶିଖେଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ ତ ମା ଶିଖେଇଥିବ। ତମେ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବନି। ଏବେ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। କାଉ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଗଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେନି। ମା, ମତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମା। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୁଁ ତତେ ପତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଆଜି କଷ୍ଟ କରି ଏ ଶୀତ ରାତି ପାର କରିଦେବାରେ ମା, ସକାଳେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଷ୍ଟ କରି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ସେ ଶୀତ ରାତି ପାର କରିଦେଲେ। ସକାଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏଇ କଣ ସୁନା ଘର? ମୋ ସାଧାରଣ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି ସୁନା ଘର ଅଛି। ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏସବୁ କିଛି ସେ ଶିଆଳର କାମ ନୁହଁ ତ? ଶିଆଳର କାମ ମାନେ? ସେ ଶିଆଳ ନଥିଲେ ବୋଧେ ମା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କେହି ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଯାଦୁ ବି ଜାଣିଥିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଘରକୁ ସୁନା ଘର କିଏ କରିବ? ଚାଲ ନା ମା, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଆଳ ଆଉ ଚଢ଼େଇର ସୁନା ଘର ପାଇବା କଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। ଦୁଇ କାଉ ବି ଚଢ଼େଇର ସୁନା ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ କଣ? ଯୋଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଆମେ ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସୁନା ଘରର ମାଲିକ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଶୁଣ ନା, ମତେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନା ଘର ଦରକାର। ଆରେ ଆମେ କଣ ଭାବିଦେଲେ ପାଇଯିବା? ତୁ କଣ ଶୁଣିନୁ? ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଶିଆଳ ପଶିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଏମିତି ସୁନା ଘର ପାଇଲା। ଆମେ ସେମିତି ଶିଆଳ ପାଇଲା ପରେ ସିନା ସୁନା ଘର ପାଇବା। ଚାଲ ନା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିଆଳକୁ ଖୋଜିବା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଶିଆଳକୁ ପାଇଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଶିଆଳକୁ ଖୋଜିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିଆଳକୁ ପାଇଗଲେ। ଏଇ ତ ଶିଆଳ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବି ସୁନା ଘର ପାଇବୁ। ଶିଆଳ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ରାତି ରହି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଘର ଦିଅ। ହଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ।
ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାତି ରହିଲ ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ରାତି ରୁହ। ଆମେ ତୁମର ଅନେକ ସେବା କରିବୁ। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ତ ନ ଖୋଜି ମତେ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା। ତମ ଘରକୁ ଯିବା କଣ ଦରକାର? ଏଇଠି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେବି। ଯେମିତି ଶିଆଳ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ଭୟରେ ଦୁଇ କାଉ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ।